रानीगंज के सियारसोल ग्राम प्राइमरी स्कूल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक अच्छे स्कूल शिक्षकों के प्रयास से एक सामान्य छात्र भी असाधारण बन सकता है। इस स्कूल ने अपने छात्रों के पढ़ने में सुधार करने के लिए विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकियों प्रणालियों को अपनाया है। हेडमास्टर निर्माल्य सेन गुप्ता और उनके शिक्षक साथियों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि इस स्कूल के छात्रों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हाल ही में सियारसोल ग्राम प्राइमरी स्कूल के 2 छात्रों ने जिला स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता लावदोहा हाई स्कूल ग्राउंड दुर्गापुर में 6 और 7 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया था। दिहाड़ी मजदूर परिवार से आने वाले तीसरी कक्षा के एक छात्र अरूप बावरी ने 20 श्रेणी में योगासन प्रतियोगिता में भाग लिया। अपने बेहतरीन योगासन प्रदर्शन से उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले परिवार की चौथी कक्षा की छात्रा युथिका चक्रवर्ती ने सी श्रेणी की योगासन प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने भी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों छात्रों की इस सफलता पर स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रशासन ने मंगलवार को विद्यालय परिसर में एक समारोह आयोजित कर दोनों छात्रों को सम्मानित किया और उन्हें कई उपहार दिए। इस समारोह में स्कूल के सभी छात्र, पूर्व छात्र और प्रमुख हस्तियां उपस्थित थे। प्रधान शिक्षक निर्मल्य सेन गुप्ता ने कहा कि তার জন্য আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে গর্ব অনুভব করেছি। আমি যেদিন খবর পাই, স্যার তোমাদের হেড স্যার আমাদেরকে বলার পরেই আমি খবর পাই, পরেই আর কি আমরা নিজেরাও আমি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত তার পক্ষ থেকে স্কুলের দুজনকে আমরা সম্বর্ধিত করি এবং আজকে মাস্টারমশাই বলেন যে স্কুলের পক্ষ থেকেও তাদেরকে সম্বর্ধিত করা হবে। এখন হচ্ছে যে গর্বের দিন কেন বললাম এই কারণে যে সবাই তো প্রথম হতে চায়, প্রথম তো সবাই হতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা সমূহের যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একদম জোন স্তর থেকে শুরু করে চক্র স্তরে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে মহকুমা স্তর হয়ে জেলা স্তরে আমাদের বিদ্যালয়ের 2 জন ছাত্রছাত্রী অরূপ বাউরি ও জ্যোতিকা চক্রবর্তী তারা অংশগ্রহণ করেছিল। একদমই দিনমজুর গরিব পরিবারের এই 2 ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে জেলা স্তরের যে লাউদোহায় খেলা হয়েছিল তাতে হচ্ছে অরূপ বাউরি প্রথম স্থান অধিকার করে এবং জ্যোতিকা চক্রবর্তী তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আমরা এই দুজনকে যেহেতু একদম ছোট ছোট ক্ষুদে পড়ুয়া, আমরা তাদের আজ সম্বর্ধিত করলাম আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং খুবই আনন্দের সাথে জানাই যে আমাদের বিদ্যালয়ের 3য় শ্রেণীর ছাত্র অরূপ বাউরি বালক খ বিভাগ যোগাসন প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে সে রাজ্য স্তরে খেলায় জেলার হয়ে এবং তথাপি আমাদের রানীগঞ্জ চক্রের হয়ে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হবে এই রাজ্য ক্রীড়া। আমরা খুবই খুশি, গর্বিত আমরা আমাদের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের যে অংশগ্রহণ করবে রাজ্য খেলায় যাতে অরূপ বাউরি সাফল্য লাভ করতে পারে সেই আশা ভরসা আমরা রাখছি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।